Ma'am Shirley, yours na. Wait lang. Yeah, small semi-med lang yun, Ma'am Marlene. Pero yung braso ko kasi mga maming gamangga pang medium to. Okay, yung body frame ko mga madam small. Pero yung braso ko mga mami pang medium to. Sigurado kung yung braso ko pang medium. Malaki masyado yung braso ko. Para sa body frame ko mga madam. May red pants ako Ma'am Yolanda, saglit lang nga. Next mga mami, this black is nice mga madam. Small medsi black, code black 50 pesos. Ganda na ito. Makapal po. Small med, black 50. Yan. Tank top lang po. Tank top. Ma'am Arlene Diaz na po. Next mga mami, sa may gusto nito, eto pa turtleneck to. Pa turtleneck red sleeveless. May paha po siya. Okay, pwedeng pang office. Small med pula. 50 pesos. Lightweight lang to ha. Hindi to mabigat mga madam. Para lang kayo naka-t-shirt pero pa turtleneck kasi siya. Code pula. May paha po. 50 pesos small med. Pula. Ma'am Shirley, ano yung gray ulit? Ah, yung suot ko? Pula. Ma'am Rose Escolarios. Yung ba yung suot ko, Ma'am Shirley? Sige po, a-ansel ko na lang. Next, mga mami. Medium semi-large. Makapal to, ha? Medium semi-large. Colorful. 50 pesos. Yes, Ma'am Marley, negative po. Pass na lang yan, Ma'am Marley. Baka hindi kasya sa'yo. Sayang naman. Medium, semi-large, colorful. Yeah. Okay pa, Ma'am Shirley, noted. Ma'am Shirley, yours po. Next mga mami, this one is light new. As in light new. Full length, blue-violet. Full length, blue-violet. Maganda sa maong to. Mga ate kong girl. Small, medium, semi-large. Parang bago, 50 pesos. Small, medium, semi-large, full length. Parang bago, 50 pesos. No problem, Ma'am Shirley. Thank you po. Small, medium, semi-large. Parang bago. Parang bago. Ma'am Shirley, yours na. Next, ito rin maganda to. Color blue. Para rin siyang bago. Small semi-matte, blue, 50 pesos. Small semi-matte, blue, 50. Blue 50, meron siyang lace doon. May white lace. Blue.